les corrections تاع l'examen économie monétaire et financière S4 session rattrapage. Donc بالنسبة للسؤال الأول, la politique monétaire A s'appuyer sur le contrôle de la liquidité bancaire. B s'intéresse à l'étude du comportement des agents économiques. C est décidé par les banques centrales. D autre réponse. Donc بالنسبة la politique monétaire الضوء ديالها هو le contrôle de la masse monétaire. Donc les contrôlent la masse monétaire هما les banques centrales. Donc الجواب الصحيح هو C est décidé par les banques centrales. السؤال الثاني, les banques doivent maintenir proportionnellement à leur dépôt des avoirs non rémunérés au compte de la banque centrale, les appelés. Donc هنا كنتكلموا على les réserves obligatoires ou les réserves financières que les banques ou les établissements financiers doivent déposer auprès de la banque centrale. Donc واحد الريزيرف non rémunéré اللي خاص les banques ou les institutions financières déposer في la banque centrale. Donc بالنسبة للencadrement des crédits, l'autorité monétaire qui fixe des crédits que les banques peuvent accorder sur une période. بمعنى أن les banques centrales كتعطي واحد المونطون, واحد المقدار معين لي كريدي لي بنك كوميرسيال و واحد المونطون, دونك لا بنك سنترال اللي كتحكم في داك لو مونطون دي كريدي اللي كتعطي لي بنك. دونك سي سا لونكادرومون دي كريدي. بالنسبة لا غيس كونت, c'est une opération qui consiste pour une banque centrale d'acheter un effet avant son échéance à une banque qui est escompté بواحد le taux de risque compte هو اللي permet les banques de se refinancer auprès de la banque centrale. Donc تا هو instrument كتجي la banque centrale باش contrôler la masse monétaire. ولكن هنا حنا كنتكلموا على les réserves obligatoires. donc الجواب الصحيح هو B. بالنسبة للسؤال الثالث, plus le taux de réserve obligatoire et plus la création monétaire est freinée. donc إلا كان le taux de réserve obligatoire كبير فهذا la création monétaire كتنقص. donc هنا الجواب الصحيح هو élevé. Qu'est-ce que la politique d'OP Market? A, c'est l'opération d'achat et de vente de titres sur le marché interbancaire. B, c'est le refinancement des banques. C'est tous les agents économiques peuvent s'échanger sur le marché. donc بالنسبة l'OP Market هو واحد الانسترومون كيدير كتمكن لا بنك سنترال تحكم في لا ماس مونيتير. واحد الاوبيراسيون تاع l'achat et la vente de titres au portefeuille sur le marché interbancaire sans passer par le marché monétaire. وهي واحد لي تكنيك دو ريفينانسمون ديال لي بنك. دونك بالنسبه للجواب الصحيح, الاجوبه الصحيحه هما A و B. بالنسبه للسؤال الخامس, laquelle de ces opérations donne lieu à la mise en circulation de la monnaie centrale? donc la vente du titre par la banque et l'achat du titre par la banque centrale. هادو هما الاجوبه الصحيحه. donc بالنسبه للسؤال السادس, indiquer les affirmations fausses selon les économistes classiques. donc les affirmations fausses. donc بالنسبة للاختيار A, la monnaie est un voile qui n'a pas d'influence sur l'économie réelle. donc هادي قالوها les économistes classiques, ولكن حنا كنطلبوا les affirmations fausses. l'inflation est un phénomène monétaire. donc c'est les variations de la quantité monétaire ne peuvent aucun agir sur le niveau général des prix. هذا جواب صحيح C. بالنسبة للسؤال السابع, le modèle keynésien est un modèle intégré et macroéconomique. بالنسبة للديكتوميك حنا كنتكلموا على الموديل دي كلاسيك. السؤال الثامن, selon la théorie quantitative de monnaie, l'accroissement rapide de la masse monétaire indique une augmentation proportionnellement des prix. donc il vient في هذا واحد العلاقة تاع MV كتساوي P fois T. إلا كان V و P constant, donc إلا طلعت لا ماس مونيتير غطلع معها لو بري. دونك الجواب الصحيح كما قلنا هو ان اوغمونطاسيون بروبورسيونيل دو بري. دونك بالنسبه للسؤال التاسع, la raison principale pour laquelle les agents détiennent de la monnaie pour faire face à des événements privés, يعني les agents économiques تيخزنوا تيجمعوا الفلوس الاحتياط, قصد الاحتياط. دونك ماشي موتيف دو سبيكيلاسيون المضاربه, لا حيتاش انت كنتكلموا على موتيف دو سبيكيلاسيون الا كان لو طو دانتيغي
دونك بالنسبه للجواب الصحيح هو لو موتيف دو بريكوسيون، الاحتياطات اللي كيديرو لي زاجون ايكونوميك اديزيفمون نو بريفي. بالنسبه للسؤال العاشر، lesquels des auteurs suivants est à l'origine du concept la monnaie est un voile. David Ricardo ou bien Say Keynes. Donc Say هو l'auteur légal la monnaie est un voile، وقال بلي لا موني هي حجاب لحقيقة أن لي برودوي كيتشونجاو كونتر لي زوطخ برودوي. دونك هذا هو الجواب الصحيح.